حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلاة عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الأصحاب الأخيار وآل بيته الأطهار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dan marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Faqir berwasiat kepada diri sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di pertengahan surat Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Ada beberapa hal yang dapat kita bisa ambil pelajaran di dalam satu ayat ini yang dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana ighfir lana, dan orang-orang yang berkata rabbana ighfir lana, ya Allah, wahai Tuhan kami. Marilah kita jadikan ayat ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kita, untuk kita selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta hanya kepada Allah. Allahumma ighfir lana, Rabbana ighfir lana. Ini adalah muqaddimah doa yang sangat-sangat mulia untuk selalu kita baca. Ya Allah, Rabbana ighfir lana, ampunkanlah untuk kami. Permohonan taubat, permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan di dalam banyak sekali hadisnya,
kita diperintahkan untuk selalu memohon ampun kepada Allah. Beliau seorang rasul, seorang nabi yang di dalam kesehari-hariannya tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa. Kalaupun melakukan kesalahan, Allah sudah ampunkan, tapi beliau mengatakan, wallahi inni la astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar pada satu hari itu 100 kali. Maka awal doa ini adalah menjadi patokan kita di dalam kehidupan untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, yang tidak pernah melakukan dosa. Yang salah bukanlah orang yang melakukan dosa, tapi yang salah adalah mereka yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ighfir lana. Doa tidak hanya untuk diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan di dalam ayat tersebut, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanannya. Idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, siapapun dia, inqata'a amaluhu, terputus semua amalnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk dia beribadah, tidak ada lagi kesempatan untuk mencari amal soleh, akan terputus semua amalnya illa min salas, kecuali 3 hal yang akan mendatangkan pahala kebaikan untuknya. Salah satunya adalah awwaladin salihin yad'ulah, anak-anak soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya, murid-murid yang mendoakan gurunya, orang-orang yang beriman yang mendoakan saudaranya. Inilah yang akan sampai kepada mereka. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian di dalam akhir ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sebuah amalan, sebuah sifat yang sangat-sangat mulia, yang merupakan kebalikan daripada ayat ini. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan janganlah engkau letakkan di dalam hati kami ghil, rasa dengki, iri, hasad, susah melihat orang yang senang, senang melihat orang susah. Itulah sifat daripada orang yang dengki. Tidak senang melihat keberhasilan orang lain, atau kebalikannya, dia selalu senang apabila orang lain menderita. Itulah sifat ghil. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat membenci sifat iri dan dengki ini, karena sifat iri dan dengki itulah di antara dosa yang pertama kali yang dilakukan oleh makhluk di muka bumi. Dialah iblis, la'anahullah, yang ada sifat dengkinya kepada Nabi Adam sehingga dia diturunkan, dikeluarkan dari jannah, dari surga. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa, wala taj'al fi qulubina ghilla, janganlah engkau jadikan perasaan dengki ada di dalam hati kami, ghillan lil ladzina amanu. Apalagi sifat dengki itu terjadi untuk orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita juga salah satu ayat perlindungan dari sifat orang-orang dengki itu yang sering kita baca, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang hasad apabila dia melaksanakan hasadnya itu, apabila dia melakukan kedengkiannya tadi.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Sifat dengki ini tidak akan memandang bulu. Dia akan terjadi kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dengan sebab kauniyahnya. Saudara dengan saudaranya, orang tua kepada anaknya, apalagi dengan orang lain, itulah sifat ghil. Oleh karena itu, lawan daripada sifat ghillan atau sifat iri dengki ini adalah kita berusaha menjadi orang-orang yang selalu lapang dada, orang-orang yang selalu sebagaimana Allah katakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan kepada hatimu wahai Muhammad, wahai Rasul? Apakah alam nashrah, bukanlah kami telah melapangkan laka sadrak, hatimu? Menjadilah kita orang-orang yang selalu lapang hati, orang-orang yang selalu samahatus sadr, senang melihat orang senang dan susah melihat orang susah. Itulah salah satu sifat yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam akhir daripada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan, Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun, Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki, Engkaulah yang Rahim, Engkaulah yang Maha Penyayang. Oleh karena itulah, marilah kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampunannya. Kemudian kita minta supaya hati kita terjaga daripada sifat-sifat yang dengki, dan kita selalu berharap kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروا فيا فوز المستغفرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ونبينا ومصطفى يا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم وأقدامكم ضعيفة هزيلة على النار لا تقوى. واستمسكوا بالعروة الوثقى والتمسوا من الأعمال ما يحب الله ويرضى. وراقبوه سبحانه وتعالى مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الأصحاب الأخيار وآل بيته الأطهار ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود الغاصبين أعداءك أعداء الدين. اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين.
اللهم كن لإخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.